J'invite Madame Nesrine Shahata, présidente de AGEOS. Elle va présenter les conférenciers de la 4e conférence. Merci. Bonjour à tous. Merci au directeur général, professeur Zagrouba, pour son invitation à participer aux journées de l'aéronautique. Merci à toute l'équipe d'organisation, Madame Najwa, Madame Sarah, Siriyat, j'espère n'oublier personne. Et merci à tous les invités qui sont présents pour notre exposé autour des drones. Donc en fait, on a proposé aujourd'hui avec les jeunes de l'association, que j'invite à nous rejoindre. Donc Firas Mejri, qui est l'expert technique du projet drone, Firas Ben Hamed, qui est le co-coordinateur du projet drone au sein d'AGEOS. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du voyage d'AGEOS autour des drones et surtout quelle est notre destination. Alors je profite ici pour remercier la Cité des Sciences pour notre partenariat privilégié qui dure depuis 3 ans. Et voilà, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. On est très fiers de ce partenariat et on espère une longue vie encore plus riche pour ce partenariat. On travaille beaucoup sur l'open data, donc tout ce qui est partage, ouverture de données géographiques et la gouvernance inclusive, donc comment impliquer le citoyen de façon active dans la collecte de données et dans la prise de décision. On appuie énormément les communes dans la mise en place de leur système d'information géographique et donc l'utilisation des technologies géospatiales. On a un axe autour de l'environnement, développement durable. Donc au niveau de la Cité des Sciences, on organise beaucoup d'événements autour de l'environnement, donc climat, la journée des sols, de la terre, et enfin tourisme et culture pour la valorisation du patrimoine, notamment grâce au projet drone. Donc notre expertise technique, on est une association scientifique, donc on va trouver tout ce qui est cartographie, système d'information géographique, les applications spatiales, donc toute l'exploitation des données spatiales, que ce soit communication, navigation par la géolocalisation ou encore l'observation de la Terre, donc avec différents satellites, optiques, radars, etc. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse de données, l'Internet des objets, etc. Donc aujourd'hui, notre axe qu'on va présenter aujourd'hui, ce sont les drones, les techniques de photogrammétrie, comment on peut faire de la modélisation 3D à partir des drones, quelles sont différentes applications civiles. Et enfin, on a un axe topographie et foncier. Donc nos projets au sein d'AGEOS, donc on a trois grands axes actuellement qui sont très actifs, l'Open Geodata, donc l'ouverture de données géographiques, le SIG communal. Vous avez donc à chaque fois la liste des partenaires avec lesquels on travaille, et enfin donc l'environnement, donc le volet environnement où on a le plus gros de nos projets autour de la cartographie. Et en support à ces axes thématiques, on a 3 axes techniques, donc le projet drone, le projet GeoAI, donc c'est l'intelligence artificielle appliquée à des données spatiales, et enfin la cartographie OSM, c'est l'OpenStreetMap, c'est une cartographie mondiale ouverte participative, où on forme les membres AGEOS donc, à contribuer à cette cartographie participative. Voilà, donc notre contribution AGEOS dans le secteur des drones, et donc là je vais passer la parole à Firas Mejri. Donc vous allez voir qu'on va retrouver toutes nos principales missions, en passant par la sensibilisation, le renforcement des liens entre les acteurs, la réglementation des drones en Tunisie, la promotion du secteur, etc. Voilà, donc je passe la parole à Firas pour la suite des actions. Merci Nesri. Donc, le départ de AGEOS fait domaine des drones, c'était à partir des années 2015. C'était par la co-organisation de première conférence scientifique dédiée aux drones en Tunisie. Donc, c'était la première conférence. Puis, de la deuxième conférence, à partir c'est le capteur LIDAR for drones. C'est en 1er novembre en 2019. Donc, Kif partagera un levé par drone pour le département de génie civil à l'ENIT. Voilà, donc même fait l'état de participation à la GEOS, c'était voilà, la participation dans les journées internationales de l'aéronautique, c'était à la Cité de Sciences, donc c'est notre 3e participation. Même pendant les journées internationales aérospace and défense, اللي جرات في جربة وجرات في مفيدة زاد كيف كانت عندنا des conférences et des participations pendant ces journées. Voilà, même fait le veille technologique en 2019, on a participé dans les journées scientifiques l'école d'aviation et l'académie d'aviation de Bourj Al Amri par la présentation des drones AI and Digital Twins for Smart Cities
Et pendant et dernièrement, c'est la participation dans le journée civile Aviation Day. Donc, c'était par l'organisation et les participations à la table ronde sous le thème de post-pandémique aviation industry recovery. Ah, d'accord. Voilà, donc même fait la contribution au niveau universitaire, on a recruté même plusieurs étudiants chez nous afin de les former et tout. Et même on a encadré plusieurs étudiants, même dans la faculté de sciences et l'école de Bourj Al-Amri. Même on a recommandé quelques étudiants et nouveaux diplômés pour les sociétés, les entreprises actives dans le domaine des drones en Tunisie. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui passe. Voilà, donc l'expérience, les Hamlet AGEOS pendant 2016 jusqu'à maintenant, donc il nous permet d'organiser le Tunisien Drone Day en 2022, c'était en 19 janvier 2022, donc c'était notre première édition, donc c'est-à-dire les intervenants alcool le domaine de drone fait Tunis, le ministère de Défense, de l'Intérieur, ministère de Transport, l'agricole et tout, donc même les sociétés privées. Donc, il y a un débat très riche afin de participer à la réglementation des drones et des drones en Tunisie. Donc, voilà. Donc, à propos le Drone Day, donc je passe la parole à mon collègue Firas. مرحبا وعسلامة بكم عسلامة الناس الكل. Je me présente Firas Benham d'élève ingénieur en géométrie et topographie. الحقيقة بروجي درون بدا بحكاية هي كيفاش تقابلنا وكيفاش كنا نخدموا مع بعضنا مع أحمد عيساوي وكنا قبل لاجيوس قبل ما ندخلوا لاجيوس بريود 2019 fin 2019. En fait كنت ليسانسيي وقتها في ليزيت. كنا نعملوا دي جروب دو ترافاي كنا نبارطاجيو ليكسبيريونس مع بعضنا نبارطاجيو لي دوني نخدموا كولابوراسيون لو فات اللي احمد تخليه يخدم في الدومين دو فوتوغراميتري في انتربريز معينه دونك il a clenché l'idée بتاع بروجي درون اجيوس وقتها هو مع لاسوسياسيون مي انا وبقيت ليكيب ماناش مع لاسوسياسيون دونك اترافير لينيسياسيون هذيك او لانسبيراسيون من الترافاي كوليكتيف والبارتاج surtout le partage ما بين بعضنا. Donc on a eu la création de projets drone AGEOS. باش وصلنا اليوم باش نبريزونتي لكم quelques projets و quelques actions اللي خدمناهم. En fait خدمنا على plusieurs domaines. خدمنا على domaine l'aménagement territoire, خدمنا على l'agriculture, خدمنا على les catastrophes naturelles, etc. logistique et génie civil. في الاسوسياسيون دونك كنا كما قلت لكم نخدموا اون جروب نتلموا في السيتي دي سيونس لنا كنا اون ريزيرف لا سال ونجيو نحضروا نعملوا دي ورك شوب نعملوا لي تريتمون نيسيسير ولا شنو ماشيش كنا نعملوا لي تريتمون نيسيسير pour élaborer ولا travailler les projets بتاعنا. كما تشوفوا les équipes اللي حاضرين avec des présentations تاع chaque projet réalisé avec مدام نسرين تحضر معنا تعطينا دي كريتيك زاده يحضروا معنا دي اكسبير تكنيك باش يوضحوا لنا لي زيرور اللي يصيروا في لي بروجي هذوم ونحسنوا في لي كاليتي دو بروجي اللي نخدموا فيهم. On a réalisé aussi des sorties sur terrain pour des prises de vue terrestres, photogrammétrie terrestre. On a déplacé plusieurs sites archéologiques. مشينا الكرتاج مشينا العوينة مشينا باردو فوالا وقليبية زادة أوتيك. Donc on a formé nos membres في البريز دو فيو terrestre باش نخرجوا دي موديل دي ستاتيو اون 3 دي اللي من بعد نجموا نستعملوهم في دي فيزيت فيرتويل باش نسهلوا الفولي بتاع التوريزم في الاركيولوجي في تونس.
دونك هذه فيديو تفسر وتوري اكثر السورتي شنو نجمنا خرجنا بها. دونك هذوما دي موديل 3 دي كنا رياليزي، هذوما صورناهم بيدينا بدي كاميرا بروفيسيونيل ولا بدي تليفون. هذا الفور دو كيليبيا، هذا الباب بتاع برج قليبيا، et plusieurs d'autres modèles 3D. Voilà. هذوم كلك موديل اللي خذيناهم بالتليفون وعملنا لهم التريتمون بتاعنا وخرجنا منهم دي موديل 3 دي تلقاهم موجودين على السيت اوفيسيال دو اجيوس سكتش فاب. فوالا لنا خدمنا اون بتيت ميسيون على الطياره اللي موجوده في السيتي. دونك خرجنا صورناها، الحقيقه فيها ما يتصلح، فيها برشا خدمه تعبتنا، خدمنا عليها اكثر من 500 ايماج، تصوروا معناتها 500 ايماج باش وصلنا خرجنا سو موديل اميليوري، كل مره نزيدوا نحسنوا في الكاليتي بتاعنا. دونك لنا سي اون بتيت افيون qu'on a pris. في الجروب بتاعنا زاد نعملوا دي فورماسيون، نعملوا لي فورماسيون بور لي ممبر انترن بتاعنا بور لي فورمي اي لي زاميليوري. احنا هكا طلعنا، احنا خذينا لي فورماسيون بعد كي ولينا نفورميو في لي ممبر جدد باش هما من بعد ياخذوا الماء وياخذوا لا ريسبونسابيلتي. دونك كانت الفورماسيون هذه مع مسيو محمد امين معاوي بور لي نوسيون دو باز في الفوتوغرامتري، ومعايا انا في البراتيك وال تو سكي تريتمون سور لي لوجيسيال. باهي لهنا جو في فو بريزونتي كلكو بروجي اللي هما ماهمش احسن لي بروجي خاطر خليت لكم الاحسن في السطون باش تمشيو تشوفوهم. دونك لنا فما كلكو بروجي اللي هو في الاغريكولتور، لنا كيما نشوفوا لا ديفيرونس انتر لورتو موزايك والانديس دو كرولوفيل. لنا في الانديس دو كرولوفيل ورانا قداش دونسيتي دي زاربر في الزون فورستير. دونك اترافير سو انديس نجمو نعملوا الانترفونسيون تاعنا كلك سوا باش نزيدوا في النومبر دي زاربر وإلا باش ناخذوا دي ديسيزيون باش نحيو دي زاربر باش نقصوا من التو دو ريسك دانسوندي. لنا on a un projet pour par lidar زاد كيف على زون فورستير دوني يتبدل. كنا نخدموا بدي زيماج ملتي سبيكترال، تو ولينا نخدموا بدي دوني ليدار. هذه زون فورستير دي دوني من ليجيان. On a téléchargé les données من l'hygiène, on a appliqué les classifications nécessaires pour avoir le terrain seulement, et après on a extracté le réseau hydrographique de cette zone et délimité le bassin versant. لنا نجمو نحكيو على الموديليزاسيون 3D دي كونستركسيون et des bâtiments اللي بعد نجمو نستعملوهم في البيم ولا في لي سمارت سيتيز ولا في d'autres applications. Donc on a passé par l'enchaînement quotidien بتاعنا اللي هو l'alignement des images, la création des nuages de points, l'orthomosaïque, modélisation 3D, etc. Donc dans ce petit projet, on a utilisé 36 images seulement avec une résolution de presque 2 cm. خرجنا بان بلان توبوغرافي ان بلان اوتوكاد avec la mission de copropriété, lotissement de copropriété sur cet bâtiment. Donc ici le projet INIT qu'on a réalisé en 2019, c'est ça. هذه الدوني اللي خذيناها على البروجي بتاع الإنيت. On a classifié ces données, on a utiliser ces données pour modéliser la zone وخرجناها في كما تشوفوا في الفيديو الفيجيتاسيون en vert, le toit en rangé, etc. etc. Donc لهنا فما البروجي بتاع l'aéroport اللي هو الحقيقة c'est parmi les meilleurs projets qu'on a réalisé avec 557 images collectées sur le projet de l'aéroport de Bourguette en France. Donc ici شنو خرجنا منه البروجي هذا.
Donc, on a utilisé les images pour extracter l'orthomosaïque pour l'état des lieux. Et après, on a utilisé l'intelligence artificielle pour détecter les chemins et les enrobés de l'atterrissage des avions. لأن نجموا نخرجوا منهم زادة الكاليتي تاع l'enrobé ولا الكاليتي de route اللي موجودة في l'aéroport pour l'intervention plus tard. D'autres cartes qu'on a extractées, l'MNT, le modèle numérique de surface كما تشوفوا فما في التيران الحاجات اللي كنتوا تشوفوا فيهم خرجناهم في ان بلان اللي كو ريبريزونت اللي هو لو بلان توبوغرافيك كو ريبريزونت لا زون توتالمون لي ليني ce sont des courbes de niveau, les bâtiments en gris, les routes sont linéaires, etc. Les zones vertes, etc., etc. Donc, c'est une petite vidéo d'animation sur le modèle 3D de la zone. لأن الموديل 3D هذا يقول قال فاش باش نستعملوه احنا في شنو نستحقوا كي نعملوا ان موديل 3D دان ايروبور. دونك سويفي ولا المينتونونس ولا كي نحكيو زاده حتى على لا سورفيونس اون طون ريال. اليوم ولينا نشوفوا في لي كاميرات سورفيونس غيان كو دي كاميرا اوفير ما نعرفوهمش حتى وين اي واحد جديد يدخل لي كاميرات سيرفيونس ما يعرفهاش هذه البلاصه وين هذيك دونك لنا اون كونيكسيون افيك لي كاميرات سيرفيونس ولا لي كابتور الموجودين في الايروبور on peut s'intervenir plus rapidement et avec une degré معينه تاع intervention. دونك لنا ان بروجي كارير مش باش نحكي عليه برشا juste pour vous présenter qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce type de projet. في الكارير شنو نجمو نخرجوا مثلا فما المياج فما الموديل 3D texturé فما الموديل numérique de surface فما l'orthomosaïque les courbes de niveau les hauteurs des freins les largeurs زاده les calculs de pente ou calcul des volumes. Donc باش نشوفوا زاده les images. Voilà, هذا المياج هذا الفران الموديل 3D لنا الموديل نيميريك دو سيرفاس هذه لورتوموزايك هذوم لي كورب دو نيفو بتاعنا باش ناخذوا فكره على التيران بتاعنا ولي زالتيتود الموجودين هذا الموديل نيميريك دو تيران ce qui représente seulement le terrain هذا الفران هذوما الكل اترافير دي زيماج اكي بار درون facilement, simplement. Les projets habituellement نخدموا des instruments traditionnels في التوبوغرافي. Donc ce genre-là de travail يشدنا أكثر من شهر أكثر من شهرين 6 شهور parfois. Donc les projets on peut les réaliser dans une semaine, 2 semaines max pour avoir ce variété d'informations. Voilà la carte de pente. نستعملوها باش نكالكلو زاد الهيدروكربورون ساعات لي زونجان اللي يطلعوا في الكياس دونك سي بور سولا اون فير هذه الكالكول دو ستوك اي البروفيل ان لون اي فوالا لا كارت توبوغرافيك فينال بور سو بروجي دونك فوالا يعطيكم الصحه جو فو ليس افيك لي بيرسبكتيف de l'association. Merci Firas. Donc juste la dernière diapositive, on va conclure sur les perspectives en Tunisie. Donc en fait, nous, notre but, notre priorité, c'est vraiment mener le plaidoyer pour la mise en place en Tunisie d'une filière intégrée des drones. Donc premier axe sur lequel on travaille, c'est la mise en place du projet de réglementation des drones, qui doit assurer une utilisation simple et réactive des drones, donc qui sont les principaux avantages des drones par rapport à d'autres plateformes. Autre point sur lequel on souhaite travailler, c'est appuyer les constructeurs nationaux. On a des représentants de Telnet dans la salle. Appuyer les constructeurs nationaux de drones, notamment par la certification, l'identification des drones. Fournir une formation de télépilotage de qualité certifiée. Donc là, j'en profite pour dire que l'école d'aviation de Borj El Amri vient de lancer la filière de formation télépilotage de drones cette année. Renforcer les formations en photogrammétrie dans les filières géomatiques, donc les techniques de photogrammétrie, c'est ce qui permet de faire de la modélisation 3D à partir des images de drones, comme l'a montré Firas tout à l'heure.
Appuyer les startups, donc le côté innovation est très important. Appuyer les startups pour l'acquisition de données, la création de services à valeur ajoutée autour des drones. Donc ça a été évoqué ce matin par la secrétaire générale des Affaires maritimes au niveau de la présidence du gouvernement. Et enfin, créer des opportunités de projets par drone impliquant les opérateurs publics et privés. Voilà, merci.